Hi guys. So this is our mini vlog. Yeah! So karon nami mag-face rebel. So naay kwan diri guys. Iro Diri ay naay irombo. irong buwan diri sa mga likod guys. Agay. So let's start. So karon nami mag-face reveal guys. Ay napansin na ba? Karon nami mag-face reveal guys kay daghan nag-comment, wala pa ba nag-comment. So nanay nag-comment guys, kausap pa lang. So let's go guys. Bago pa ming mata guys sa maong mga kuan kay mo mga mata. So let's start. So this is me. And ulit guys, it's me, Belmi Marie H. Conki, and we're from Philippines, Cebu City, and I am 9 years old. So you. So guys, mag-wash guys. Lang guys, ako sa ikon ang ring light. So guys, ako sa iyo. So I'm nakikita ang sino and Uy, kusga sa imong tingog, uy. And I am from Philippines. Okay. So don't mind the background guys. Kay gubaw na ang balay guys. No, nindot mo na balayon. So guys, again guys, dapat guys, sorry guys. Try daw wala ko. Di ba guys, walay light guys. So need na mo ring light. Dali, mix up. Di ba guys, mura mig ungo guys. So, need yun na mo ring light. So guys, again guys, dapat yun. Kuan guys, please lang guys na maabot ni og 1K. 100K. 100K followers ko. So first time lang ni guys. So, please guys, maabot niyo 1K guys. So, mapag na akong introduce ako sa guys. I am Sheena May Kitong Sino and I am from Philippines. So, we are cousins. yes, we are best friends too. And, Wait, wala lagi ka nahayagan ko. we are from Cebu City. Yes. So, asan na Compostela, Cebu, Cebu, Compostela, what? Tugong, Compostela, Cebu, and Yes, Compostela. yeah. So, mga Bisaya mi guys. Only Bisaya rin ang makasabot ani guys. So, mga English, ayaw na mo pag guys. Joke lang guys. Mag-English, mag-Japon nito. Hindi ko kabalo. Ako rin Jackie ba sa mag-English Ako guys. kabalo ko mo Tagalog guys. Tagalog. Dili ko dahi, uy. Ikaw, English. Tagalog! Ang Tagalog. Ikaw mag-English. Ikaw mag-English. Ikaw muna. Ay, dili na. Uy, mag-Bisaya sa kadiri, uy. Lagi kasi mo. I-try sa ba i-try? Dali ba? Wait lang, nauhaw ko na. Dahil, ay, so, sige, panghapak, ha. So, guys, don't bash. Don't bash, guys, kay, ano na Uy, ni ano, lagi ko, nalibat ko, ni flashlight, ano ba? Ring light, guys. So, guys, don't bash, guys. Kunin mo guys. Dali na! So, don't bash, guys. Don't bash. Dali na. Ana ba? Dali na ba? Ay, lagi pang hapak. Dali. No, no. Ikaw sa. So, guys, again, guys, pag-comment lang mo, guys, kung sa inyong gustong i-challenge na mo. Kaya naarami diri parme, guys. So, Tagalog din sa ko, guys. Noy, ikaw na ba? Ikaw, sama mo ka nagtagalog. Wait lang, guys. Kaya na-uwa ko, guys. Yeah. Ikaw pa Ikaw na. Di ba, muala ka na. Ngayon, first, sana ba? Iwan. Dili ko mo Tagalog. You first. Introduce sa dili.
lang. Ay! So, Mapagaw ko ron. so pag-comment lang kayo guys kung anong gusto niyo na challenge namin kasi guys, gagawin namin yan sa kaya namin. Kaya lang namin ha yan. Hindi yung mag-iinom kami ng ihi. So, let's So, kiyatan kini guys, actually. So, dili yun ni ring light amo guys. It's flashlight. So guys, wait lang guys. Flashlight siya guys. Kay, dalawa guys, ngit-ngit tayo. murang kuan aswang lagi. No, ayaw ba? Di na nato mag-vlog. So, ikaw na sa day. So, dahil, di na lang So, bye guys! Dahil, no, nakinig ang video guys. So, wait lang, day. So, Puta naman! so, comment down below, guys, kung gusto pa mo ng more vlogs and more mini vlogs. So, bye, guys!